Hello everyone, welcome to Daily Learning. आज आम ए भिडियो रे आईएनसी रो सेशन ऊपर डिस्कशन करिबा या पूर्वरु मु ऑलरेडी स्ट्रगल इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रांस रिवोल्यूशन रशियन रिवोल्यूशन वर्ल्ड वार 1 2 ए सब विषय रे मु डिस्कशन करि साची मल्टीपल टाइम्स ताको डिस्कशन करा चाइची ता सहित हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कंप्यूटर ए सब रो मध्ये क्लास सब अपलोड होईची तो देखि नांती नियाती प्लेलिस्ट को चेक करिकि देखि नेबे जोटा कि जति सब अपकमिंग एग्जाम ओ ट्रिपल एस हो कि ओ डबल एस हो ओपीएससी हो पीई हो ए सब एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल हबो तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस टा केबे फाउंड हितला बोली पचारुची ऑप्शन अछि 1883 1885 1887 ना 1890 ठीक उत्तर कोडा हबो ना 1885 रे आईएनसी टा फाउंड हितला केबे हितला ना 1885 रे कते ना 28 डिसेंबर 1885 रे आईएनसी फाउंड हेतिला देखि हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी को किए फाउंड करथिले बोले पचारुछि ऑप्शन अछि दादा भाई नारोजी बी रछि बाल गंगाधर तिलक सी रछि आलार ऑक्टावियम ह्यूम डी रछि महात्मा गांधी किए होजंती कोन ना आईएनसी रो फाउंडर या ठीक उत्तर कोठा हबो ना ए उ ह्यूम होचंती कोन ना आईएनसी रो फाउंडर आ आईएनसी केबे फाउंड हेतिला 1885 रे एटा फाउंड हेतिला नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी रो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए बोले पचारुछि ऑप्शन ए अछि दादा भाई नारोजी बी रे कहिछि उमेश चंद्र बनर्जी सी रे हला सुरेंद्रनाथ बनर्जी डी रे हला गोपाल कृष्ण गोखले तले कोडा हबो ना उमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू सी बनर्जी होजंती कोन फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ताले आईएनसी किए फाउंड करथिले जति पचारिबो ए उ ह्यूम केबे हेतिला 1885 रे हेतिला फास्ट प्रेसिडेंट किए होजंती ना उमेश चंद्र बनर्जी तापर कहिछि द फास्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन ताले यार प्रथम सेशन टा कोड हेतिला बोली पचारुछि ऑप्शन ए रे अछि कोलकाता बी रे अछि दिल्ली सी रे अछि मुंबई डी रे अछि चेन्नई केउठी ना मुंबई ठारे ही कोन ना आईएनसी रो प्रथम सेशन टा हेतिला कोडी हेतिला बॉम्बे बा मुंबई रे प्रथम सेशन टा हेतिला नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी रो प्रथम सेशन को केते जणा डेलीगेट्स अटेंड करथिले बोली पचारुछि ऑप्शन अछि 52 62 72 ना 82 तो साधारणतः डेलीगेट गुड़ाक पचारे जाएनि किंतु एटा मन रखिबे काहे कि एटा होछि फर्स्ट सेशन आ फर्स्ट सेशन रे जण 72 जण डेलीगेट जाईकी जॉइन करथिले ओ केबे हेतिला ना 1885 रे तारे कहिछि कोन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ व्हेन द आईएनसी वाज फाउंडेड इन 1885 ताले से कहिछि कोन 1885 मसिया रे जेते आईएनसी टा फाउंड हैला ताले सेते बेले वाइसरॉय किए थिले इंडिया रे पचारुछि ऑप्शन ए रछि लॉर्ड रिपन बी रछि लॉर्ड डफरिन ना सी रछि लॉर्ड कर्जन कोटा हबो ना लॉर्ड डफरिन थिले कोन ना वाइसरॉय के समय रे ना जेते बेले आईएनसी फाउंड हेतिला कहा द्वारा ना अल्लान ऑक्टावियन 28 डिसेंबर रे आईएनसी फाउंड हेतिला आ यार प्रथम सेशन टा कोठु ना 28 रु 31 डिसेंबर 1885 पर्यंत चलीथिला कोठी हेतिला यार ना प्रथम मुंबई ठारे हेतिला भेन्यू कोठी थिला ना मुंबई रो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हेतिला कोन ना यार भेन्यू जोटी कोन हेतिला आईएनसी रो मीटिंग हेतिला प्रेसिडेंट किए थिले ना प्रथम आमे जानचंती कोन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ले उमेश चंद्र बनर्जी फाउंडर ऑफ आईएनसी को किए फाउंड करथिले ना अलान ऑक्टावियन होम डेलीगेट्स होचंती 72 जण आ सेही समय रे वाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड डफरिन तापर क्वेश्चन कोन कहिछि द इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ए इंडियन एसोसिएशन टा केबे फाउंड हेतिला बोली पचारछि ऑप्शन अछि 1872 1876 1885 ना 1905 तले केबे आमी जानचंती 1885 रे आईएनसी फाउंड हेतिला आ 1876 बा 1876 रे कोन ना इंडियन एसोसिएशन टा फाउंड हेतिला नेक्स्ट कहिछि हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन को के फाउंड करथिले बोली पचारछि ऑप्शन ए रे अछि दादा भाई नारोजी बी रे अछि अलान ऑक्टावियन ह्यूम सी रे अछि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ना डी रे अछि बाल गंगाधर तिलक आ ये ठीक उत्तर के ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ आनंद मोहन बोस होचंती कोन ना फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन प्रथम सेशन टा कोडी थिला ना मुंबई रे हितिला और सेकंड सेशन टा कोडी थिला बोली पचारुछि ऑप्शन अछि दिल्ली कोलकाता ना चेन्नई और यार सेकंड
ସେସନଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା କୋଲକାତାରେ ହିଁ ଆଇଏନସିର ସେକେଣ୍ଡ ସେସନଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କହିଛି ହୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ଅଫ ଦ ଆଇଏନସି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ବମ୍ବେ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 1885 ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ଆଉ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଯିଏକି 3 ଥର ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟାଇମ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। କେବେ? ନା 1886 ରେ। କେବେ? ନା 1886 ରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ଅଫ ଦ ଅଫ ଆଇଏନସି ୱାଜ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ର ସରି ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ଆଇଏନସି ର କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେ? 1886 ରେ ଆଇଏନସି ର ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ଟା ହେଇଥିଲା। କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ଥିଲେ। ଆଉ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କୋଲକାତାରେ। ତାପରେ କହିଛି କଣ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ହେଲା କୋଉଠି? ନା 27 ରୁ 30 ଡିସେମ୍ବର କେବେ? ନା 1886 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା କୋଲକାତାରେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। କେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟ ଥିଲେ? 434 ବା 443 ଜଣ ଡେଲିଗେଟ ଥିଲେ। ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସେଇ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ତାପରେ କହିଛି ଦ ଥାର୍ଡ ସେସନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍। ତାର ଥାର୍ଡ ସେସନଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସରି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଏ କହିଲା କୋଲକାତା, ବି ରେ କହିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ସି ରେ କହିଲା ଚେନ୍ନାଇ ବା ମାଡ୍ରାସ, ଡି ରେ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନଟା ହେଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ, ସେକେଣ୍ଡ ସେସନଟା ହେଇଥିଲା କୋଲକାତାରେ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ସେସନଟା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା ଚେନ୍ନାଇ ବା ମାଡ୍ରାସ ଠାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଆଇଏନସି ର ଥାର୍ଡ ସେସନଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କହିଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଥାର୍ଡ ସେସନ ଅଫ ଦ ଆଇଏନସି। ଆଇଏନସି ର ତୃତୀୟ ସେସନରେ ବା ଥାର୍ଡ ସେସନରେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଏ ରେ କହିଛି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି କଣ ଥିଲେ? ନା ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ଇଏ ଥିଲେ କୋଉଟାରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ। ଆଉ ସି ରେ ରହିଲେ ଯୋଉ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ନା ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ କଣ? ଆଉ ଆଇଏନସି ର ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ସେସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କିଏ? ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ। ଯଦି ପଚାରେ ଥାର୍ଡ ସେସନ ଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1887 ରେ ହେଇଥିଲା। କିଏ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ। ତାପରେ କହିଛି ଦ ଥାର୍ଡ ସେସନ ଅଫ ଆଇଏନସି ୱାଜ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1887 ରେ। 1885 ରେ ପ୍ରଥମ, 1886 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଉ 1887 ରେ ତୃତୀୟ। ତାପରେ କହିଛି କଣ? ନା ଡେଟ୍ କେବେ? ନା 27 ରୁ 30 ଡିସେମ୍ବର ଚାଲିଥିଲା 1887 ରେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ନା ଚେନ୍ନାଇ ବା ମାଡ୍ରାସରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? ନା ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ ଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଥିଲେ? ନା 607 ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଥିଲେ। ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। ତାପରେ କହିଛି କଣ? ଯଦି ଆମେ ରିଭିଜନ କରିଦବା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1885 ରେ। ତାର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ସି. ବାନାର୍ଜୀ। କେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଥିଲେ? ନା 72 ଜଣ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା 1886 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କୋଲକାତା ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି ହେଇଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଡେଲିଗେଟ୍ସ ହେଲେ 434 ଜଣ। ଥାର୍ଡ ହେଲା 1887 ରେ ଚେନ୍ନାଇ ଠାରେ ହେଇଛି ବା ମାଡ୍ରାସ ଠାରେ। କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ନା ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ 607 ଜଣ ଡେଲିଗେଟ। ତାପରେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆମେ ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3ଟା ସେସନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଡିସ୍କସ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ସେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ନେଇ ଆସିମି ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଡେଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।